Presiden Prabowo Subianto mengungkap capaian besar Satgas Penyelamatan Kawasan Hutan yang berhasil menyelamatkan aset negara hingga Rp371 triliun hanya dalam 1,5 tahun. Nilai fantastis ini hampir setara 10% dari total APBN Indonesia dan disebut bisa digunakan untuk memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia, membangun ribuan jembatan desa, hingga meningkatkan fasilitas pendidikan secara modern. Keberhasilan ini menunjukkan besarnya potensi kekayaan negara yang berhasil direbut kembali dari aktivitas ilegal di kawasan hutan. Kemudian diserahkan kepada Dirut PT Agrimas Palma Nusantara. Satgas ini berhasil melakukan penguasaan kembali aset negara, kawasan hutan yang bila dinilai, nilai tersebut adalah sekitar 370 triliun rupiah. Padahal seluruh APBN kita adalah 3.700 triliun, kurang lebih. Berarti yang dilakukan oleh Satgas PKH dalam 1,5 tahun ini menyelamatkan hampir 10% dari APBN. Kita bisa perkirakan semua sekolah seluruh Indonesia kita perbaiki, kita bikin modern, kita lengkapi dengan digitalisasi, dengan layar-layar digital yang cerdas. Kita perbaiki semua MCK di semua sekolah kita. Kita bisa bangun ribuan jembatan-jembatan di desa-desa. Kita bisa bayangkan perubahan nasib rakyat kita dengan penyelamatan uang dan aset yang saudara-saudara telah hasilkan. Karena itu saya menghargai pekerjaan saudara. Saudara tergolong orang yang masih punya rasa tanggung jawab yang sangat besar kepada negara, bangsa, dan rakyat kita. Penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali pada acara sore hari ini. کشور ما را مورد حمله قرار دادند رها نمی‌کنیم. حتما غرامت تک تک صدمات وارد شده و خونبهای شهیدان و دیگ جانبازان این جنگ را طلب خواهیم کرد و حتما مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود. 40 شبانه روز است که مستکبران عالم نقاب‌های فریبنده و دروغین را از رخ برگرفته و چهره کریه و شیطانی قتل و ظلم، تجاوز و دروغ، تفرعن و کودک کشی و استبداد و فساد را به نمایش گذاشتند. بنابراین نباید با اعلام بناء بر مذاکرات با دشمن تصور شود که حضور در خیابان‌ها لازم نیست، بلکه اگر بر فرض ضرورتاً نوبت دوره سکوت صحنه نبرد نظامی رسیده باشد، وظیفه آحاد مردمی که امکان حضور در میادین و محلات و مساجد را دارا هستند سنگین‌تر از قبل به نظر می‌رسد. مسلماً فریادهای شما در میادین در نتیجه مذاکرات مؤثر است، همچنان که عدد شگفت‌آور و رو به افزایش میلیونی پویش جانفدا برای ایران هم از عناصر تأثیرگذار در این عرصه است. این را همه باید بدانند. به اذن الله تعالی ما حتما متجاوزین تبهکاری که کشور ما را مورد حمله قرار دادند رها نمی کنیم. حتما غرامت تک تک صدمات وارد شده و خونبهای شهیدان و دیگ جانبازان این جنگ را طلب خواهیم کرد و حتما مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود. ما طالب جنگ نبوده و نیستیم، ولی به هیچ وجه از حقوق حقی خود دست نمی کشیم و در این جهت همه جبهه مقاومت را به طور یک پارچه در نظر داریم. مراقبت از گوش‌هایمان که پنجره مغز و قلب است در مقابل رسانه‌های تحت حمایت دشمن یا همسوی با ایشان امری لازم است. مسلماً آن رسانه‌ها خیرخواه کشور و ملت ایران نیستند و این معنا بارها ثابت شده است.
بنابراین یا اساساً مواجهه و استفاده از آنها را ترک کنیم یا اقلاً با سوء ظن فراوان با هر چیزی که ارائه می‌دهند برخورد کنیم. و در این مسیر شهدای گرانقدری از طبقات مختلف تقدیم راه عزت و استقلال کشور و اعتلاء اسلام و انقلاب اسلامی کرده ایم و خساراتی دیگر هم دیده ایم. اینک با تمام وجود به دعای خاص حضرتتان برای غلبه قاطع بر دشمن چه در صحنه مذاکرات و چه در میدان نبرد دل بسته ایم و امید داریم هر چه زودتر هم ما و هم دشمنانمان اثر معجزه آسای آن را مشاهده کنیم. Korps Garda Revolusi Iran melancarkan gelombang serangan ke-100 operasi True Promise 4 dan menargetkan sejumlah sasaran di Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan gelombang serangan ke-100 juga untuk mengenang mantan pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah. Belum diketahui kapan serangan tersebut dilakukan. IRGC menyatakan telah targetkan lebih dari 25 sasaran strategis termasuk 13 fasilitas energi di Timur Tengah. Fasilitas-fasilitas tersebut termasuk pabrik petrokimia milik perusahaan Amerika Serikat di Arab Saudi serta fasilitas minyak perusahaan Amerika Serikat di Arab Saudi. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Israel di wilayah Nisrim dan Zif kota Haifa. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Israel di wilayah Nisrim kota Haifa. Serangan rudal tersebut merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh agresi tentara Zionis Israel terhadap petinggi Hizbullah yang tewas akibat serangan Israel. Tak hanya di wilayah Nisrim, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Israel ke wilayah Zif kota Haifa. Serangan besar udara Israel membuat sejumlah warga di Lebanon berlarian dan ketakutan. Terlihat pada rekaman kamera pengawas, sejumlah warga berlarian mencari aman dari serangan udara Israel. Pada serangan tersebut membuat sejumlah warga panik dari ketakutan hingga berteriak. Akibat serangan, ledakan dan asap pekat membuat suasana makin mencekam. Tak lama setelah kesepakatan gencatan senjata pihak Amerika Serikat dan Iran, militer Israel menggempur Lebanon. Serangan tersebut bagian dari operasi Eternal Darkness. Sebuah rekaman yang diambil di lokasi yang dirahasiakan menunjukkan sebuah jet Israel yang diduga diambil bagian dalam operasi Eternal Darkness. Operasi militer tersebut merupakan kampanye serangan udara besar-besaran yang diluncurkan Israel ke Lebanon. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyatakan telah menargetkan sekitar 100 titik dalam waktu singkat, ditandai dengan ledakan masif di Beirut. Serangan terjadi tak lama setelah Amerika Serikat dan Iran sepakat gencatan senjata selama 2 pekan.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berhasil mencapai hasil positif atas upayanya memediasi Iran dan Amerika Serikat. Kedua pihak akan bertemu di Islamabad pada 10 April mendatang untuk bernegosiasi. Konflik AS Israel dan Iran di Timur Tengah memasuki minggu ke-6. Setelah ancaman serangan besar-besaran AS ke Iran untuk membuka Selat Hormuz batal diluncurkan, kini kedua belah pihak justru sepakat melakukan gencatan senjata. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif melalui akun resmi media sosial X menyatakan Iran dan AS telah sepakat melakukan gencatan senjata. Sharif juga telah mengundang kedua belah pihak untuk bernegosiasi pada 10 April di Pakistan guna mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik. Diketahui ketegangan di Timur Tengah telah berlangsung sejak 28 Februari lalu dan masih berlangsung hingga kini.